थ्याङ्क यू सर। यस माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी र प्राथमिक तहको गणित विषयको 3 दिवसीय तालिम कार्यशाला समापन सत्रका सभाध्यक्ष महोदय, नेल्टा केन्द्रीय सदस्य, आवर ग्रेट फेसिलिटेटर मिस्टर होमराज खड्काज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका युवराज गेवाली सर, कृष्ण प्रसाद मरासिनी, तुलसीराम डाँगी र यस सरस्वती माविका प्रवक्ता श्री भुवन टन्डनज्यू र यहाँ आसन ग्रहण गर्नुभएका मेरा सहकर्मी मित्र साथीहरू, फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क फ्रम माई बटम अफ हार्ट टु द Chhatrapur Rural Municipality for organizing this facilitation program to us. Really, this training was really inspiring. यस पालिको तालिम अन्य तालिमभन्दा हामी अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकहरूको लागि विशेष रह्यो। हाम्रो लागि नेल्टा केन्द्रीय सदस्य प्रशिक्षक होमराज खड्काज्यू अनि तुलसीराम डाँगीज्यू दाङबाट उहाँ नेतृत्व गरेर यहाँ आउनुभयो। हामीलाई परम्परागत टिचिङ भन्दाखेरि पनि टिचिङ लर्निङ फिल्डमा आइसिटीको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, हाउ क्यान वी युज सच इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस इन द क्लासरुम। अहिलेको विद्यार्थी मोबाइलसँग खेल्न रमाउँछ, एभ्री टाइम ऊ मोबाइलसँग अपडेटेड हुन चाहन्छ। ती डिभाइसेसहरूलाई क्लासरुममा युज गरेर हामीले टिचिङ लर्निङलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ, कसरी मिनिङफुल बनाउन सक्छौँ, टिचिङलाई कसरी लङ लास्टिङ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा बडो रमाइलो पाराले 3 दिनसम्म हामीले यी कुराहरू क्लासरुममा सिक्यौँ। क्लासरुममा हामीले टाइम पास भएको पनि महसुसै गर्न सकेनौँ। हामीले खाने समय, खाजा खाने समयलाई पनि बिर्स्यौँ। क्लासरुममा विभिन्न किसिमका गेम्स एक्टिभिटिजहरू भए। एउटा सिङ्गल टिचरले हजारौँ मानिसहरूको बिचमा पनि क्विज कन्टेस्ट प्रोग्राम राख्न सक्दो रहेछ। त्यहाँ टाइम किपरको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ, रेकर्ड किपिङको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। एउटै मान्छेले लट्स अफ द वर्क्स क्यान बी डन इन द्याट अफ द क्लासरुम भन्ने कुरा पनि उहाँबाट जान्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यसै गरी हाउ क्यान वी डेभलप द प्रोफेसनलिजम इन द टिचर, टिचरमा प्रोफिसियन्सी कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, हामी एउटा प्रोफेसनल टिचर कसरी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले राम्रो हामीलाई उदाहरण दिएर जानुभयो। हामीले अब अहिलेको टिचर भनेको 21st सेन्चुरीको टिचर हुनुपर्छ। हाम्रा पुराना जमानाहरू माने लेखेर पढाउने जमानाहरू भए, अब न्यू मोडेलमा हामीहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले एउटा 21st सेन्चुरीको टिचरमा हुनुपर्ने टिचर स्किलको बारेमा पनि he taught us lots of things in our sessions. त्यसपछि अहिलेको जमाना भनेको त डिजिटल टेक्नोलोजी हो। टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि पनि हामीसँग स्मार्टफोनहरू छ, कम्प्युटरहरू छ, ल्यापटपहरू छ। विथ द हेल्प अफ सच डिभाइसेस टिचिङ लर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले क्लासमा लट्स अफ एक्सपोजर पायौँ। त्यसपछि अहिलेका सबै विद्यार्थीहरूमा इभन हामी टिचरहरूसँग पनि टेक्नोलोजिकल अवेरनेस हुनुपर्छ। टेक्नोलोजिकली हामी अपडेटेड हुनुपर्छ। सरकारले हाम्रो लागि स्यालेरी छुट्याएको छ, ड्रेसको लागि पैसा छुट्याएको छ भने एउटा स्मार्टफोन, राम्रो स्मार्टफोन हामीसँग हुनुपर्छ। त्यससँग संसारका लाखौँ किताबहरू, हजारौँ बुकहरू त्यसमा अटिन सक्छन्। हामीले झोलामा किताब लिएर हिँड्नु पर्दैन। हाम्रो एउटा सानो गोजीको पकेटमा बुक्स हुन्छन्। थाउजन्ड्स अफ बुक्स आर अभाइलेबल हियर, वाइ डोन्ट यु बाइ सच द cheapest mobile devices भनेर त्यो पनि हामीलाई सजेसन दिनुभयो। सो आई काइन्डली रिक्वेस्ट टु एभ्रीबडी टु बाइ अ सच मोबाइल डिभाइसेस, इट इज भेरी नेसेसरी अस। द्याट्स थिङ अल्सो वी लर्न इन आवर सेसन। एन्ड युज अफ आइसिटी इन द क्लासरुम, क्लासरुममा आइसिटी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता डिभाइसेसहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि हाउ टु युज ई मेटेरियल्सहरू के हुन्, परम्परागत मेटेरियल्स भन्दा पनि अहिलेका नयाँ मेटेरियल्सहरू प्रयोग गर्न सक्यौँ भने सिकाइ अझै दिगो हुन सकिन्छ भन्ने कुरा दिनुभयो। हामीलाई टिचिङ एप्सहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू आएका छन्, ती एप्सहरूको प्रयोग गरौँ र सिकाइलाई अझ दिगोपन गरौँ भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। र यो 3 दिने कार्यशाला, तालिम कार्यशाला हामीलाई साह्रै फ्रुटफुल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि छत्रकोट म्युनिसिपालिटीले, रुरल म्युनिसिपालिटीले यस्ता कार्यक्रमहरू अझै रूपमा आयोजना गर्दै जाओस् र हामीलाई अझै पुनर्ताजगी गर्ने अवसर प्रदान गरोस् भन्दै रुरल म्युनिसिपालिटीलाई पनि मैबुढी धन्यवाद दिँदै आफ्ना मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विष्णु भण्डारी सर, असाध्यै खुसी लाग्यो। अब उहाँहरू मीना गौतम, विष्णु भण्डारी लगायतका हाम्रो रामरी सर लगायत हाम्रो यो माविका सरहरू भनेको यो छत्रकोट गाउँपालिकाको सहजकर्ताहरू पनि हो।
त्यसैले उहाँहरूलाई यो फ्रुटफुल लाग्यो यो तालिम भने यसबाट सेयर राम्रो हुन्छ, हाम्रो तल्लो तह पनि राम्रो बन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। धन्यवाद विष्णु भण्डारी सर। यसै गरी आफ्नो अभिव्यक्ति पस्किदिनु हुन श्रृङ्गार जनता माविका अङ्ग्रेजी शिक्षक मीना गौतमज्यूलाई म अगाडि लिन चाहन्छु। Thank you, sir. Namaskar and good afternoon, everybody. As you know, I am Meena Gautam from Sringar Janta Secondary School. I am English teacher of that school. Let me speak in English, and I think all of you can get it. And the chair of this facilitation program of secondary and lower secondary level English subject and primary level mathematics 3 days program it was. Then the chief guest, our central member of NELTA, Mr. Homraj Khadka, and he is also our facilitator, and chairperson of NELTA Dulmi, Mr. Krishna Prasad Marasini, vice chair of NELTA Dam, Mr. Tulsiram Gandhi, and facilitator of mathematics of primary level, Mr. Yuvraj Gimani sir, and the principal of this school, Saraswati Secondary School, and the resource person of this municipality, rural municipality. Then today it is the closing session of 3 days facilitation program. I'm here on behalf of all participants to express my few words regarding how it was, the 3 days program, how effective it was, what impression it left on us. I'm going to express few words on behalf of it. Then 3 days program regarding English, 3 days program was quite fruitful, especially we participants are really very indebted to our 3 facilitators who contributed a lot for our career development in the sector of teaching. Then we participants realized that in our classrooms, still we were using translation method, teaching English through Nepali, that actually was not teaching English. Then we have to be changed from that. The change ought to come from our heart, not by pressure of the facilitator, pressure of the head teacher, and pressure of other person does nothing. That pressure must come from our inner heart. Only that pressure can change us. The world is changing. We are becoming global person. To be a global person, as well as to be a global teacher of English, we have to be updated with modern technologies. Those technologies are ruling the world, but we are still backward. Then, according to Homraj sir, according to his estimation, only 14% of Nepalese people are using technology, but other 86% people are still in the shadow. Then it is necessary, quite necessary, to uplift the number, to increase the number of using people modern technology. Our classrooms are still running in traditional ways, so that our students are getting lower achievement, so that we are not getting good achievement nowadays in recent years. It is because we are unable to meet the needs and desires of our students. They are the native digital people, but we are just literate people. We are not digitally literate. First, we ourselves have to be digitally literate. Then only we can make our students literate in digital technology, so that it is very much essential. During those 3 days, we enjoyed a lot,
we got lots of information from our facilitators. They made us play different technological games as well. How can we engage our students in those games and make them able to learn English easily? Because nowadays learning is not by course, it must be fun, it must be in fun, so that technology is the most essence in our classroom, as we are the teacher of the 21st century. And when we say that we are English teacher of 21st century, we must be smart first ourselves in technology, then only our students can increase their achievement. Only we are doing theoretical aspects, we have to accommodate, we have to assimilate technology in our theory, then only we can increase. Then he inspired us a lot. Yeah? He inspired us a lot. Then we put some questions to him also. Then he answered our questions quite easily. He provided us lots of websites, lots of documents that we can find in internet. He taught us different things, so that we are really very benefited from these 3 days training. Then in upcoming days also, we hope his inspiration and guidance. Then we have our Delta chairperson, his contribution also is a lot. Then we hope he also will be guiding us time and again. Then we are really very grateful to this education, youth and sports branch of this rural municipality who has organized this precious program for us. Thank you. I want to say my gratefulness to our facilitators. Thank you, sir. धन्यवाद।